समस्त नमस्कार मु विनय स्वागत करुँच मो यूट्यूब चैनल रे पुणी गोटे नुआ भिडियो सांग मैंने केमती अच्छा समस्ते आशा करे समस्ते भलरे थे ईश्वर का आशीर्वाद सदा सर्वदा समस्त सहित रही था सांग मैंने आज मुझे सहित सेयार करने जाऊँगी आज दिन किसी कथा आज कौन होना सकाଳେ मो बड़ भौणी मत फोन करथिला तो सेतेबेले ता कथार सेमती किसी नाला मोर गोटे जिनस दरकार थिला तो मुझे फोन करी से मत पठेबार थिला तो सेतेबेले से कहू नथिला कि गाँव को आसब कि घरठू कहीं ता घर को जीवे सेमती किसी नथिला किसी को भी कहू नथिला तो हठात जितेबेले से मध्याह्न समय फोन कला 12टा 12:30 भितर ता फोन जो आसला मु रोसई करूଥାଏ ता पुणी बापा फोन रु जाइए सी फोन करिछि जो बापा फोन रु सी हाल कर पूरा अलग प्रकार से टेंशन अरे तू कौन गाँव को आसु ना नाई बापा आसछन्ति मेडिकल सांग मैंने विश्वास करें से मो जो टेंशनटा 10% थिला पूरा 100% छुईगला मु पूरा सही सही टेंशन मु कहली बापा आसछन्ति मेडिकल कौन पाई हठात कि ना बापा कौन गोटे कामुड़ी देछि पानी रे तो सांग मैंने विश्वास करें मु फोनटा तो धरी थाए मो हाथ थरु थाए माने एते जोर टेंशन पूरा पूरा ये गली तापरे से कहला मु कहली एबे कौन कौन पे आछंती कौन हे मेडिकल ट्रीटमेंट नेले ना हाँ से गोटे टीटी नहीं मु कहली भल अच्छा बापा ना हाँ भल अच्छा आउ से रिपोर्ट नॉर्मल अच्छी सेमती किसी नहीं तो सांग मैंने जितेबले किसी भी बापा ऊपर आघात आसार थी किसी भी विपद थी मत पूर्व राति किसी ना कि गोटे संकेत आसी थाए किसी भी मो ऊपर है कि बापा ऊपर है प्रायतः मु किसी ना कि देखी थाए मत किसी झापसा झापसा आसी थाए जो पाहांतिया स्वप्नटा सत हो आसे तो जहाँ भगवान को धन्यवाद अल्प अल्प करे से जिनस कटि जाइए गोटे ग्रह जो पीड़ा कहती तो सांग मैंने से जिनसटा आपण मानक कहबी पर प्रथम गोटे कथा कहूँ सांग मैंने आमे छुआ जन्म करदेले कई बापा माँ डाक शुणी दिखती किंतु बापा माँ जो दायित्व ए कर्तव्यटा को सब बापा माँ मैंने निभाती सुचारू रूपे तुले न था किसी बापा माँ था पातर अंतर कर बापा माँ था हाँ जन्म देदेलु आम बड़ करदेलु आमर सरीगला सब जिनस से पिला को सेतिकी पिला माने कौन भल कले खराब कले से सहित सब बेले जड़ित होकर रहिबा से भल मंद सुविधा असुविधा को समस्त को सुचारू रूपे तुलेबा सब बापा माँ मैंने निभे न था तो सांग माने मो बापा कौन से गवर्नमेंट सर्विस कर नथिले कि मो माँ भी आमर भी सेमिति गोटे बड़ धरणर गोटे जो कहती धनी परिवार राजकीय परिवार सेमती किसी नुहे अति नॉर्मल साधारण परिवार झील मु सेटा को लेकिन मु गर्व करे मो भितर गोटे संकोचता न थाए कि दुख शोक ये सब जिनस न थाए कि मु एते साधारण परिवार रे गोटे जन्म नहीं मो बापा माँ चाष करती मो बापा चाष करती तो मो बो जड़े हाउस वाइफ ये सब जिनस मोर कौन भी संकोचता न थाए मु गर्वर सहित कहे कहीं कहे कहले सांग मैंने कारण मो बापा माँ मुझे किसी पाई जोटा कि मु मला पर्यंत से जिनस केबे भी भूली पारिनी से जो शिक्षा से जो श्रृंखलित से जो सामाजिक चलनी बहुत कथा सांग मैंने मुझे तो अनेक भिडियो बापा विषय बहुत कथा कही दुनिया रे किए कौन कहूँ न कहूँ अनेक लोग बहुत भल कहते अनेक लोग किसी स्वार्थ हासिल है कि स्वार्थ हासिल नहले हे तो किसी कहींपारती आड़ छाड़ू किंतु मु जानी मो बापा कौन कहीं गोटे कथा कह सांग मैंने मुझे देखी अन्य मानक से जो साहाय्य कौन रही को जहाँ जहाँ पाई कि से जीवन जो जो व्यक्तित्व आसी पाखक जो मैंने आसता फायदा आसती मो बापा किंतु क्या हाथ करके क्या रखिकी निजर स्वार्थ हासिल करना क्या रखिकी निज पिला कि किसी भी करना से जहाँ भी कर आम मान झाड़ बुहा धन मेहनत रे से निज बुद्धि निज बल कल आमको मनीष कर आ गोटे कथा कह सांग मैंने केबे भी से आमको क्या पाखे हाथ पातिया को देना यहाँ है बड़ कथा गोटे साधारण 10 टंकिया खाता कि गोटे 5 टंकिया पेन पाई भी आम क्या पाखे हाथ पातिनु आज पर्यंत भी माने मो दादा खुड़ी हूँ बड़ापा बड़मा हूँ कि साही पड़ोसा हूँ कि मामू मौसी रिलेटिव से आम मागिया क्या जाइनु 5 टंका कि 100 टंका कि 50 टंका कि गोटे खाता कि पेन यही सब जिनस पाई बापा माँ आमको जी मेहनत जी इनकम आमको से आमको श्रृंखलित किसी शिक्षा देती कि जीवनटा कौन तुमर
ଅଏସ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି, କି ଖୁସି ମନେଇବାର ଅଛି, କି ପେଟ ପୋଷିବାର ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ କଳାଟା ସେ ଆମକୁ ଶିଖେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ନିଜ ମେହନତରେ କେମିତି ତମେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ବାପା ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି କାମ କରନ୍ତି ଆମେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ସେଥିରୁ ଯାହା ବି ଇନକମ୍ ହୁଏ ସେଥିରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାଟା ସେ ତୁଲାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ସତ କଥା କହୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେ ମାନେ ଆମ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପିଲା ଥିଲି ଆମର ଏତେ ଅଭାବ ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ସେଇ 1 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ସାଂଘାତିକ ମାତ୍ରାରେ, ତ ସେଇ ପିରିୟଡ଼ଟା ଆମେ ଏତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ମୋ ବାପା ମା ଆମକୁ କେଉଁଠି ନେଇକି କାହା ପାଖେ ଛାଡ଼ି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ହେଲା କି କେଉଁଠି ବି ହେଲା, ନାଇଁ ଯେ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ପୋଷି ପାରିବିନି କି କ'ଣ, ଏଇଥିପାଇଁ କି ହିଁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କରେ ଏତେ ଅସୁବିଧାର ସମୟରେ ବି ସେ ନିଜକୁ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଆମକୁ ପାଳିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ଥିଲା, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ମୋ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ସାନ ଥିଲି, ମୋ ବାପା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିଲେ, ମୋ ବୋଉ ସେଇଠି ଥିଲା, ତ ମୋ କଥା କିଏ ବୁଝିବ, ମୁଁ ବହୁତ ସାନ ଥିଲି ଯେହେତୁ ମାମୁଁ ଘରେ କିଛି ଦିନ ମାନେ ଅଳ୍ପ କେଇ ମାସ 2-4 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିନଥିଲା। ମୋ ପିଲାଦିନୁ ହିଁ ଆଦତ, ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ କେଉଁଠି ବି ରହିବା ମୋତେ ଇଏ ନଥିଲା। ମୁଁ କଷ୍ଟରେ ହଉ, କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ ହଉ ପଛେ ସେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଆମେ ପଡ଼ିକି ରହିବୁ। ଆମେ କାହାର ପଇସା ବାଲା ଲୋଭ ଦେଖିକି କୁଆଡ଼େ ଆମେ କେଉଁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଢଳିଯିବୁ ସେଇ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଆମ ବାପା ମାଆ ଆମକୁ 100 ଟଙ୍କାରେ ଚଳଉଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ସେଇ 100 ଟଙ୍କାରେ ଖୁସି ହେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିକି ରହିବୁ, ଏଇଭଳିଆ ଆମର ଆଦତ ମାନେ ପିଲାବେଳୁ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମ ଭିତରେ ରହି ଆସିଛି ଯେ ଆମେ କାହାର ଅନ୍ୟର ଭଲ ପଇସା ଦେଖିକି, ଭଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖିକି ସିଆଡ଼େ ଢଳିଯିବୁ, ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଣଦେଖା କରିବୁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପିଲାଦିନରୁ ନାହିଁ, ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇନୁ, କି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିନି। ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଆଉ ଏମିତିର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବାପା ମା କୌଣସି ପାତର ଅନ୍ତର କରିନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ। 4ଟା ଛୁଆ ସେ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, କେହି ବି ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବେନି ଯେ ବାପା ତା ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କରିଦେଲେ, ମୋ ପାଇଁକି କିଛି କଲେନି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁକା କରିବାଟା ସେ ଅନୁଚିତ ଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଆଘାତ ଦେଇଛି, ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭୁଲଟା କରିଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ମୋ ଭୁଲଟାକୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ପାତି ସହିଯାଏ, ସ୍ୱୀକାର କରିନିଏ, ଯାହା ବି ଦଣ୍ଡ ଆସେ ମୁଁ ତାକୁ ସହିଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ମୋ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ ଭୁଲ ନୁହେଁ। ହୁଏତ ଭଗବାନଙ୍କର ଦରବାରରେ ସେଟା ଭୁଲ ନ ହେଇପାରେ ମୋ ଭୁଲଟା, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଟା ଭୁଲ। ମୁଁ ଯେତିକି ଫିଲ୍ କରୁଛି ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, କାରଣ 28 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ସେ ମୋତେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ଖୁଆଇଛନ୍ତି, ପିଆଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ କରିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁକି। ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ସବୁ ଜିନିଷରେ ମୋର କୌଣସି ଦିରେ ଅଭାବ ରଖିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଭୁଲ ବୁଝିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବାହା ହେଇଥିଲି, ତାଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତାଙ୍କର ମୋତେ ନେଇ କିଛି ଆଶା, କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ, କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା, ସେସବୁକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି କିଛି କାରଣ ନାହିଁ କି, ହୁଏତ ସେଥିରେ ମୋ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ନେଇକି କି ମୋ ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁକି ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ସେଇ ଇଚ୍ଛାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଦ ଶରଣରେ ମୁଁ ଯାଇକି, ତାଙ୍କ ପାଦେ ପାଦେ ଯାଇକି ସେଇଟା ସେଇ ଜିନିଷରେ, ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି, କି ଚାଲି ଆସିଛି, କି ଚାଲୁଛି ଅଦ୍ୟାବଧି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବାପା ମା ସେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୁନିଆକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସେ ଇଚ୍ଛାରେ ବାଧକ ସାଜିଛି ମୋର କିଛି କର୍ମ, ମୋର କିଛି ଭୁଲ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତଥାପି ସେ ଏତେ ସବୁ କଲା ପରେ ବି ମୋ ଭୁଲକୁ ସେ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଆପଣେଇଛନ୍ତି, ମୋର କେବେ ବି ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ବି। ଯେତେବେଳେ ବି ମୋର ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା, କୌଣସି ବି ଏମିତି ସେ ମୋତେ ବାପା ମା ଯେଉଁ ନାହାନ୍ତିର ଇଏ ଅନୁଭବ କରିଦେନା। ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ଆସେ, ଗୋଟେ ସମୟ ଏମିତି ଆସେ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କଠୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଯେତେବେଳେ କଥା ନ ହୁଏ, ସିଏ ମୋ ବିଷୟରେ ମାନେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି। ବାପା ଯେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଲି, ବାପା ଫୋନ୍ ନେଇକି ଯିବେ କାମ କରିବା ପାଇଁକି, ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ବାହାରକୁ, କାମରେ ତାଙ୍କର ମନ ଲାଗେନି, ସେ ଫୋନ୍ କରିବେ, ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଏମିତି କରନ୍ତି। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ କି ସତରେ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ, ମୋତେ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ, ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ
परिस्थिति से भाया थाए आ गोटे सब मेन कथा सांग मैंने यही कथा कहूँ कि बापा विषय तो मुझे बहुत किसी कही जिते बड़े बापा कहले कि मो दे जी संभव हम मो सक्षमत जी जहाँ हम मु सब जिनस सपोर्ट दे आसुँच आज जाए सब जिनस जहाँ भी मोर सुख सुविधा खुशी जहाँ भी जो दरकार हो कर्तव्य सक्षमतार से बहुत किसी करी मुझे आहरी जोर करी सेटा मो पाई पाप हो यहाँ सत कथा सांग मैंने तेणु कौन सी जिनस सी मुझे कहवाक आउ ना कि एटा मो तुम कलनी सेटा कलनी एटा ये सब जिनस तो ये है कथा सांग मैंने बापा एक्चुअली जाइए बिल को जाइए बोधे तो गोटे धंड साप बोधे कामुड़ी मुझे अनुमान कर धंड ही हो बापा जो कहले कि सापटा तेल कामुड़ा बापा मुझे पचारि मुझे कहली कौन ब्लीडिंग है ना हाँ ब्लीडिंग है तापर मोर मन पड़गला कारण मत भी गोटे थर एमती धंड कामुड़ी एत जोर ब्लीडिंग होता धंड साप कामुड़े टी बेसी ब्लीडिंग हुए मेन कर शिरोटा को जो कामुड़ी से बेसी ब्लीडिंग होती तो बाबा टीटी नहीं जानिली बाबा सुस्थ अच्छा बाबा जो कहते सांग मैंने भगवान आमे तो देखने सो चोखरे फोटो को पूजा करुचे से कला ठाकुर हूँ महादेव हूँ कि जे कौन ठाकुर हूँ कि बापा माँ आम कि चलती ठाकुर आउ से बापा माँ आम कि से प्रकृति आम ये जाए जिते जहाँ सब मुझे कहली सब जिन जो परफेक्ट सब जिन थाए तो कौटी ना कौटी कहीं आजिकल एमती माँ मैंने अच्छा छुआ मान जन्म करुँच एणे तेणे फोपाड़ी दौरान से मैंने कौन माँ प्रकृत में ना माँ जाति कि कलंक एमती भी किसी माँ मैंने था एमती किसी बापा मैंने अच्छा अन्य नारी सहित खेलना मान खेलिकी निजर संतान को एणे तेणे फिंगापी छाड़ देकी चली जाती एमती भी किसी करुँच समाज रे तो से मैंने कौन बापा माँ योग्य मु तो कहबिनी से मैंने प्रकृत में बापा माँ कि योग्य बोली तो सांग मैंने ये किसी कथा सतरे आज मुझे बहुत टेंशन थी एबे टिके फ्री लगिला माइंड टिके फ्री लगिला नाई बाबा ठीक अच्छा तो सांग मैंने जीवन प्रति क्षण केत कौन हो क्या सहित से तो ऊपर वाला कथा जिते आम सहित जहाँ हबार थाए हुए तो एमती जो गोटे दिनर कथा जो गोटे मनीष शक हो जाए एमती किसी जिनस नॉर्मल पोजिशन को आसी जाए तो से जिनटा आज मुझे सहित शेयर कली जदि भिडियो भल लगी था तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे रही नमस्कार समस्त भले था खुशी था।